kaduang hugna ni sa ko ano, kamang dari sa Kalariwan. Team Pugalo versus atang dari sa Kalariwan. Pag unang aris taga Pugalo, na 3 ducks na sila. Karon balik na sa Jila. Team Pugalo, Jugol. Ansoy o ko ano sa? Ariel. Game 1. Game 1 sa kamang ni Ansoy serve. Wapo ning duwa aron. Bahad eh. Dumot. Nan. Side out by. Bayri. Bula. Ito ng sabaw. Delikado ng ani. Korte. Korte ni. Korte ni ba yung delikado? Oh. Apa si Korne? Bayri Jiri o Michael dito. Puwen yung Bayri bay. Nan-out yun to. 4-0. Grabe na gana tao, Dre. Kedua bahad niya siya, kedua. Nah, sakay sa Dre bay. 5-0. Gadjas na po ng taga Alcoyane. Ay ilang korte dito sa kawan. Pasol. Bayri serve. Ski na gid bay. Oh, way ha, wa makuha ni Bayri no to. Wari Jugol sa permiro pagari nila pag kailangan nila gyud karon na ila na tagamay. Oh, Michael ha. Na. Langanin. Side out by. Michael serve. Away na ba yo? Chin court yun. Loto na sang katunga sa one by. Atan des Kalariwan. Michael. Tuaro. Kalmar kay Bayre. Lo. Anan kini. Away na ni. Away gyud. City na diri bay. City 0 ni. Nag-adjust na pod ang taga Alcoy. Turo, grabe Michael ha. Full bar Michael ron. Michael serve. Point yun Michael bay. 8 na. Na, Michael. Gaya Michael. Grabe Michael ha. Naandad na si Michael silang dinuan. Hansi bay. Bayre. Ah, real dito. Kini ba Jugol? Anna! Asus away ba yo? Oh, ano ibisiro gyud. Na sila dito sa atbang si Franklin Master. Kadua ni rong taon gyud. Jis na, J0 score. Grabe Michael, full bar Michael ron. Pasakay pa ni dito Goro sa Pugalo. Ito na, tulag kang Michael bay. Ansoy. Yay. Wa ba Jiri. Michael. Anan, pungsi dito ba Jogol. 11 na gyud. 11-0 score. Grabe Michael ha. Bitinood gid ang Michael bay. Wagi kami tigmedyang Michael dayon. Anan, ni nagbuwan naghibalagan pa gyud. Ariel serve. Guys, backstop sa Alcoy. Uno na. Na, uno relisod. Ariel serve. Na, igag duwa bay. Turaw. Jugol. Side pa gyud. La. Pa Jiri. Nan. Basiyo dito. Side out. Warning na dire para last. Ayay. Side out. Hansoy, mani Hansoy serve. Bayre. Kalmar kayo. Ayay. Ini si Bayre, wan itulog yun. Murag gido ka pag gamay. Pero dua gihapon siya. Warrior kani. Try. Ayay. Ansa man kail. Ona tres na. 3 warning score. Nag-agpas ang taga Alcoy bay. Layat nan sayo. Pagiro. Na, Michael. Ano highlight? Ano highlight?
Ay kadiha. Handog daw servisyo. Sakit serbisyo ang Hansoy bay. 5 na ni kamang nagkinahinay. 5-11 siguro ni. 3 si Daog. Agay. Para may kila. Muto yang secret weapon. Duha na lang ka serbisyo ni Daog na. Puro wapa paningta taga diri bay. Allah. Grabe nakasawa ang bayre ya. Side ball. Away bali. Away yun. Side out na good. Jugol. Grabe service jugol. Allah. Kabay diri. Kini away na ni. Away. 11-5 gyapon na. Lakay didol. Asa? Na diri. Ay sa out. Grabe ha ba? Kaya na. Ini. No? Side ball gid bay. Daog gid diri, game 1.